हेलो एवरीवन। तो चलुन देखे नी किभाबे बानाबो रेड सस पास्ता खूब इजिली आमादेर बाड़ीते। तो प्रथमेई पास्ताटाके सेদ্ধ करे नेब नुन और तेल दिए। सेদ্ধ हो गेले पास्ताटाके आलादा करे रेखे देबो। तारपर एक गरम कड़ाईते तेल दिए बाटार दिए भालो करे मेल्ट करे निये तार मध्य अनियन्स दिए देबो। अनियन्स भालो करे भेजे नेওয়ার पर तार मध्य एकटु आदा कुचि माशरूम और सुइट कर्न दिए भालो करे नाड़िये चाड़िये निये भेजिटेबल्सगुलोके भालो करे भेजे नेब। भाजा हो गेले एर मध्य एकटु नुन और एकटु गोलमरिच ऐड करे देबो। एटा दिले भालो मतो भेजिटेबल्सगुलो क्यारामेलाइजड हो जाबे और एकटा भालो फ्लेवर एनहैंस होबे। तारपरे एटाते ऐड करे देबो टमेटो पिउरे। एटा आमी टमेटो कुचि आदा रसुन और काँचा लंका कुचिटाके एकसाथे पेस्ट करे এই পিউরেটা বানিয়েছিলাম। আর তারপরে আমি এটার মধ্যে পাস্তাটা যেই জলে সেদ্ধ হয়েছিল সেই জলটা অ্যাড করে দিলাম, একটু টমেটো কেচাপ অ্যাড করে দিলাম, গোলমরিচ অ্যাড করলাম, নুন অ্যাড করব আর আমি তার সাথে একটু ম্যাগির মশলাও অ্যাড করে দিয়েছিলাম। আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন, আমার এটা ভীষণ ভালো লাগে টেস্ট করতে তাই আমি এটা অ্যাড করি। তো ভালো করে মশলাটা কষে গেলে এটার মধ্যে আমরা পাস্তাটাকে অ্যাড করে দেবো। 5 মিনিট ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব যাতে ভালোভাবে পাস্তাটার সাথে সসটা মিক্স হয়ে যায়। অ্যান্ড দ্য পাস্তা ইজ রেডি। আমরা ট্রাই করে দেখলাম, আমাদের তো ভীষণ ভালো লেগেছে। ডু লেট মি নো আপনাদের কেমন লাগলো। বাই বাই।